Ani Tan Sumpal, District Committee ni Vice President, YTF, Tabuk Binondo, Oba IJ Central Committee ni Secretary, Forum Menang, Sinet Ketorma, dan Haiman Panda Baca pada Pandawo, TWF, District Committee ni Vice President, Forum Menang Zut, Sulu Pinikoloy, Block President, Buko Glika Ketorma, Central Committee ni Adong Zut, Buko Prokopati, Jotonono, Ani Hamzawani Sibai, dan sini Pandor Haimanda Faizal, Haksal Sapani, Joto Sobani Takutnya Bukuk Semno. Bela ikan khadu bani ko, khadu takutnya Bukuk Som. Dirikodin sini BJP IPF di Sardar Haimanda ya gulo. Ini edisi ini जे 500 सदस्य विलेज कमिटी बिनि मियाटाय थांनानै फ्राय गेजेर दरबस लुबिसिनि थांगा हाबोनो दिनै विलेज कमिटी निर्वाचन खाया तामिलनाडु विलेज कमिटी निर्वाचन खाया बर' दिनै जुदि आलासिनो नाय दङ हंगाय ते प्रसाद दफानि हामख्लाय ते प्रसाद दफानि जे गामि आमचाइना डेभलप खायनाय बागै बे टक रि दंमानि सरकार फाइबानि यागुलो सरकार फाइसिनि सिगां जे टक रिबानि बर'नो दिनै सरकार परिवर्तन खायनाय दीर्घदिन 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার যে তিনি ত্রিপুরার জন্য শাসন খাইবানি ইয়াগুলো বড় সাঙ্গা সরকার পরিবর্তন খাইবি সারা ত্রিপুরার যদি ভিলেজ কমিটি নো সারা ত্রিপুরার যদি এডিসি আর এরা ডেভেলপ খাইনি নিতে তো কিমানি ফিয়াবা যদি তখন থাকা তখন থাকা বড় তিনি ইলেকশন মানে ইয়াগুলো তিনি শাসন ক্ষমতা বঙ্গি আপা পাইবানি ইয়াগুলো হারবো তিনি বড় তিনি সারা এডিসি আর যে ভিলেজ কমিটি কোনো হামদাই নাইয়া যতন সারি কাহাম akan kau bina sasinan, kemudian sini cong, kau modul blok kau, cuti beri sedihnya, tangguh hacung apa nak siapa, cepat ham nak sini kau sobat tol kau mana, jodoh nang ham bayar jauh, jodoh nak ham, kau bayar, jodoh nak keluar ya bayar, cepat ham nak kau saya kerja ini, saya mukra ham nang roni, district president, sini ayo rotis nang ham bayar final, akhir sini sangkar itu, akhir sini jodoh nak sang dia tang ham, tang tu mai juga tu siapa ini, sini ada